buat keluarga besar Bapak aja, Bapak Dilan, Ibu Kusmihati, sekeluarga masih ditunggu sekali. Bareng Dede Wahyu Pramana, Mama Ibram. Jarang ketemu karo wongi, rasane kaya netep demeni. Mama Ipran masih ditunggu bareng Arjuna Muda. Bakin kakang tua pulang masih enom, wong demen ati buta asal kelakon, sing penting aja duwe anak walon. Belembaban diiris ning piring, demen lanang wentise padam rinding. Mas rindu-rindu atine malu, ati lamun pengen dicium. Masih ditunggu spesial bareng Arjuna Muda. Buat Mama Ibram keluarga masih ditunggu. Buat warga desa Sari Reja tercinta. Buat anggota kameramen bareng Sony Produksi. Cuma bisa seneng ngapung tulisan nih, bagian jarang ketemu karo wongi, rasane kaya netep demeni. Bakin kakang tua kula masih enom, wong demen ati buta pengen kelakon, sing penting aja duwe anak walon. Masih ditunggu kembali spesial buat Mama Ibram keluarga. Godong buta ditandure ning alas, mabuk cinta batuk